السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو دونك هذه سي لا فيديو اللي راح نديرو فيها لو شابيتر نيميرو 2 ou bien le cours numéro 2 donc qui parle de la biotechnologie toujours c'est la biotechnologie appliquée aux problématiques environnementales ou d'une autre manière c'est la biotechnologie jaune donc c'est la biotechnologie utilisée dans le domaine de l'environnement dans le domaine de, que ce soit le sol, l'air ou bien l'eau. Donc sur sur les trois zones, voilà. Donc je remercie encore une fois Dr Boukercha donc نقولها من يعطيها الصحة parce que elle m'a donné l'autorisation d'utiliser les diapos تاعها. Merci beaucoup madame. Donc c'est parti. Donc, premièrement, le changement climatique et l'évolution des écosystèmes. يعني تغير المناخ والتطور تاع les écosystèmes. L'écosystème, c'est quoi? L'écosystème, c'est un ensemble dynamique dans lequel interagissent des êtres vivants, ce qu'on appelle la biocénose, au sein d'un environnement spécifique, biotope. Donc, quand vous voyez, l'écosystème a deux choses. Elle est composée de deux choses. La biocénose, liée à les êtres vivants, ou la biotope. La biotope, c'est l'environnement avec اللي يعيشوا فيه les êtres vivants. La biocénose اللي تعيش في la biotope. Voilà. Donc, le biotope, c'est l'environnement physique particulier avec des caractéristiques physiques spécifiques, comme température, humidité et climat. Donc, c'est la biotope. Donc, il y a محيط فيزيائي voilà, particulier, يعني particulier, c'est-à-dire مخصص ولا avec des caractéristiques physiques. يعني بخصائص فيزيائية محددة فوالا كيما لا تمبيراتور الحرارة كيما لوميديتي الرطوبة وكيما لو كليما اون جينيرال يعني المناخ و لا دوزيام سي لا بيوسينوز لو دوزيام كومبوزون تاع ليكوسيستيم هو لونسومبل d'êtres vivants comme animaux, végétaux ou micro-organismes en interaction en interdépendance يعني كل وحدة interdépendant مع كل وحدة dépendant يعني كل وحدة مستقلة ولكن كاين une interaction بيناتهم يعني كاين une connexion بيناتهم بين donc هاد les êtres vivants voilà. Les écosystèmes sont en état de changement continuel يعني قال لك les écosystèmes راهم في حالة تغير مستمر voilà. Certains changements sont naturels يعني بعض التغيرات طبيعية تصرى وحدها tandis que d'autres sont le résultat de l'intervention humaine يعني وبعض التغيرات الأخرى le changement تاع les écosystèmes هي نتيجة تاع تدخل الإنسان voilà. من بعد le deuxième titre c'est le changement climatique. Le changement climatique un changement climatique ou dérèglement climatique يعني كي تسمعوا كلمة changement climatique هي نفسها le dérèglement climatique. C'est correspond à une modification durable du climat global de la Terre. C'est-à-dire le terme dérèglement climatique ou bien changement climatique يتوافق ولا يتناسب مع la modification durable يعني التغير المستمر ولا المستدام تاع الكليما تاع المناخ الكلي ولا لو كليما جلوبال يعني المناخ العام تاع لا تير تاع الارض هذا هو لو شونجمون كليماتيك. لو شونجمون كليماتيك بالعربيه هو
الاحتباس الحراري. فوالا، بور الناس اللي ما تعرفش شنو هو الاحتباس الحراري. Ces changements peuvent être dus à يعني هاد لي شونجمون هادو يقدروا يصراو باسكو وعلاش دي بروسيسوس intrinsèques à la terre، يعني دي بروسيسوس اللي ينداروا، اللي هما دي بروسيسوس نيجاتيف للأرض. فوالا. La deuxième chose, c'est aux activités humaines. اللي هما لو غران بروبليم، ولا برسك هما السبب الوحيد تاع لو بروبليم هذا، ولا هما اللي عندهم بورسونتاج كبير في شونجمون كليماتيك. يعني الانسان، لاندسترياليزاسيون دو لا بلانيت، يعني انتشار الاندستري، يعني انتشار الصناعة بارتو في الأرض، يعني الشركات ايتو، يعني هما اللي راهم السبب تاع التلوث هذا. الاندسترياليزاسيون سيتادير كي تسمع لاندستري سيتادير دي ديشي اورغانيك ولا اي اورغانيك ولا كيما تحب. دونك دي ديشي كي انفلونس نيجاتيفمون على لو كليما تاعنا. فوالا، l'augmentation de la température, tout simplement. Donc, on enlève le changement climatique. Ou bien l'utilisation massive d'énergie fossile, etc. ولا الاستعمال المفرط تاع الطاقة نقدر نقولوا الطاقة الملوثة، ولا الطاقة الغير قابلة الغير متجددة. فوالا، les énergies fossiles. C'est quoi les énergies fossiles? Le pétrole, donc le mazout, l'essence, donc tout ce qui est de ce genre-là. Donc, nous les énergies fossiles. Voilà. Le changement climatique. هو le réchauffement climatique. كيفاش يصرى le réchauffement climatique؟ il sera avec le gaz à effet de serre. Donc نفهموا علاش نسموه le gaz à effet de serre. Le changement climatique هو le réchauffement، يعني الأرض تطلع على température تاعها. دوك نفهموا علاش تطلع على température تاعها، وهذه gaz à effet de serre دوك نفهموها وشنو. قال لك l'effet de serre est un phénomène physique naturel، يعني هي ظاهرة فيزيائية طبيعية. Voilà. Processus de réchauffement naturel de l'atmosphère، يعني عملية تاع تسخين طبيعية تاع الاتموسفير. الاتموسفير اللي هي الطبقة اللي فيها الغازات جاية في الأرض. Essentiel à la vie, sans lequel la température moyenne serait de moins 18 degrés au lieu de plus 15 degrés Celsius en moyenne. سيتادير قال لك لو كان ما كانش كاين هذا ليفي تسير، هذا ليفي تسير هذا، قال لك تما ولازم تالمون اسونسياليتو. قال لك لو كان ما كانش كاين، قال لك لو كان راهي لا تير متجمده، يعني راهي موان 18 سلسيوس. وهذا كي يكون كاين ليفي تسير دونك لا طومبيراتور تطلع لبلوس 15 دوغري، يعني تولي طومبيراتور مليحه، يعني نقدروا نعيشوا فيها ايتو او موين. دونك هذه هي. دونك ليفي تسير يساعد باش يعدل درجة تاع الحرارة تاع الأرض، يطلعها من موان 18 ل 15%. هذه هي.